8 पारे मोहम्मद सल्लल्लाहु पारा नंबर 3 से 10 तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीन आमनू इज़ा तदायंतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मा फक्तुबू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायंतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मा फक्तुबू। वलयक्तुब बैनकुम कातिबुन बिल अदल वला यअब कातिबुन अन यक्तुब इल्ला कमा अल्लमह الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. अल्लाह सारे इसकी तरफ से ऐलान हुआ कि चले जाए।